Gitungman Zorago, Santini, the governor of deputation Parliament Committee High, Santot Simon, ADC Hapa Notable, Governor, Host the Cape Kagi, ex Chief Secretary in Tanigo, Haste from Yaparsaka. Arasankamanu, Hankanke, Santini Srekangu, Pandemic Bagasi, ADC election period, ADC election Namalia. Nika Ozagago, Zikuno Borok, ADC, Nikol, my Borok, in Kankasi, Borok Singan, indigenous people among my Tani Kanki, indigenous people see Arni Buta, they are indigenous people see Aroni, lead Kane, ADC new lead Kane. Nika Tangi Patali Borok appointment Kaka, about illegal. Our constitution is right to Indian constitution is who can vote in Kanka, Indian citizens vote Kane. And Kanka additional sub Kane in Kanka or indigenous people to Kenya. Can't never Patani Borok appointment Kame. Abnabaki Saka, Zotodina Pojanto, Butsolemaya Saxoratui, pandemic 6 months, 4 months, 3 days, given if I guarantee great. I mean Kanka WA, so Tawakon site to World Health Organization site to go. Omni Bexin of Kawani, 1 year Nangiman, 1 year Naiman, 18 March Nangiman. And Kanka asked long time they put in Yangi night, asked Zoratu. Bangina, ADC Stokito Tonga Hede, Chin ADC continue Matole, or minimum power to money, our Hanasi continue Matonai, and Azaka continue to one in Kanka, Hani Busa Borok, Sibon, Nikol Kankasi, Hani Borok, Nogni Borok, Nogni Nikol Kankasi, Nogni, but Tifankahamunai, in Kabohabakebo, or Nogni Busano, Tifangre, Kubono Tifangro, Abonos and Mania, Abono Dactina, Aboseti Kansonganino, Seplegui, or Hani Bagras in the Habubagra, production Manika Bahadurno, Committee Shongway, Committee, Bono Bokro, Razaktan, Tete, Zoto, indigenous group. Tiniram di BCP Zonozati Mursa STCL, the Konomukti Porisot, IPFT, Kabangatongo, indigenous people organization, political party, Borok not Tigi, Kaisa committee gotten Kajan into all committee neutral Zeta Tidi pandemic, Zotins like Hamkit right, Kajan, Zeta government Maya, Zeta Kuno organization Maya Kuno, individual Mazet, Tinibuba Grass, Hachuk, Asaka, Sinidofano deal Kaitong Kanke. Autonomous District Council, Aroni, native people, indigenous people, tribal people who neighbor say boom Romani, Boroni, development events, Autonomous District Council, Kanke, Tinich, Borok no, Borok Dofano, RC ADC under ADC Patratong, Autonomous deal Kaitung Kanke, Bononusung, Bokai Bononusung, drive Kaitai. Get a scenario, Sung Cox Hakaze, Tini India by Sung Mars Kavani, 70 years ago, 1947, 13 August, India by instrument of association signed Klaka, British Indian is Arabo. Bonipore 1949, 15 October, joined Klaka Force March into Indian Union. And it is social salos in Nuka, India ni, the royal family in Hoite, India government, is the respect Romani honor Romani Nuka, India government honor respect to Hani Hani Borok Tini, some Kaitomani Kaham Nuku to move, some kind of neutralist, some Kaitomani Puribu, so did Boro Ohani, Bubagra, his Bubagrani, royal family in his Abbey, Borno, Ohani Bodikaroya, Kanka, illegal Klaga, Pelakis, no, the Tamposlay, Tungmani, Sakmania Klayu, Okoma Sagasang to Kaiklay. And Kawa Governor Saka out and Governor Kamke one song and died dignity. And Saka, Governor by Cox Halay Shaman Kankabo, Governor Concern, public concern Simang, public concern Kizoto, indigenous people, the organization which in the Copas and Chaloto, even Police Machine to Napo. Additional Salomani, Edison Hamprain, Magazine Boroni, Kankasi Boroni Cock by Sidon Governor, no Master Night. And as a Kapana, Santini or media and single on the first in the agenda, they Zotonos and all media and single Zotonos Haga, Zoto indigenous group tonight. Political intent, NGO, social organization for the Kabamaton. So my Hoda Tongo, Hoda Tongo, Cotter Somas Tongo, Bru Hoda Tongo, Kabama Hoda Tongo, student organization Tongo. The Isayan is around Buagra, Nizoton, the call Kalagizot help Nalaka. Get to Tabo, Edis, Dini Borokno, Yapariton from Kankim Korakri, Tangai. So the indigenous political party or Kadi, additional said like this is a minimum, Zenotomazi, Arapa, Tomano, check like a boot, Tamonai contest of Hanago. Edisi got on Kanibang. Into Tini, Edisi, when Yago or Frankatam Koran can we have a TPF to Butsi say, Hypersin or Carlos, gave a representative Koya. Abnibangani sagas or a boot bus and I don't finish Koran to say to go to care. TPF boot bus is Koran to say, don't boot bus and Koran to Samaliava. Or was in Jacopana or Edisi has the fun, Punya, Tabo, Kejirano, and Romanina, Abona Nori, Sung Sini Musuk Manino, Sung Toboy payment, our Sini Auditor, Sini rights, Amo, Indian Constitution. Abnibangani or Constitution, Sung Zoton a Regina, Sung Abono, Diman Makane. Take Tinini or Governor Deputation and Governor Saga, or the like one shoka Abona Dactino. As a week of Saranya, God Soka, the indigenous people, native people, 70 years of deprived to Kabanabas and Saka, then Hani Busarok or Hawa, Tom Tasha Malia, Mikasan Bognani Zaga, Mania, Hayana Jagani treatment, Kaisa Hospital Krika. Pandemico, coronavirus, the Karabsuka, Kintomasa, Manuya, Hamia Sayana Jagile, Soto Kamikami, Tritonka. I want to make protection, can you have any protection in Bagay Osaka, government, like Kai. Sante Saka, our pandemic is India government is to Saimatonha, border seal crack, border seal crack.
বিপ্লব জি সাকা বর্ডার সিল ক্রা খাইতেন বনি বাং বিপ্লব জিনো অনেক ধন্যবাদ কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তা মনো খাসং বর্ডার ni বাংলাদেশি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস কন্টিনিউ ফাই দং থাঙ্গাই দङ মুসু খক दं फाइ थांनाय दङ बर्डार ओपन दङ इनके कोनो फने एक्शन करे इनके आ जगह जों साका सराय सायके बर्डार सिल स्ट्रंग मा खायनाय खरक साफाने फातानि बरन अरमा हाब्रया तानि खाके इंडिया गवर्नमेंट मुडी न दिक्रा खाके पास्ता पिलार और इनगो साइ दंखा जे लोकेलिटी नि सेल्फ डिफेंस नि बागै साइ दंखा ते सिस्टम चेंज खायनि बागै इनके बांग्लादेश लाखु लाखु जे फाइ दं माने आबनो पुरि ट्रस्ट स्टॉप खायनि बागै सिस्टम चेंज मा खायनाय ताबो जे लोडी त्रा खाइ दं मोहरि बोटि जों न्यूज पेपर नु खा पेन्डेमिक नि जरा तंगै हारबा एक्सपर्ट इनपुट बागै तामनो बरन ऑर्डर खाइबा मा खाया आबन पुरा स्टॉक मा खायनाय तेसिनि बरक रंनि बिजनेस सेंटर नि बागै इकोनॉमिक्स डेवलप नि बागै सिनि बरक रंनो बिजनेस नि फैसिलिटी मारनाय बाहाय केरनाय अब जतो मेमरेनो साका अब तैसान कल कोया आबनि बागै तिनि नि जे नांकुक मानि खांके पेन्डेमिक जरागो तै फातानि फाइनि थाउजेंड बरकटा स्टूडेंट फाइ दङ वर्कार फाइ दङ हटेल सामखानाय सिनि बरक फातारो सिमा दङ सिनि ओहानि बसा ओहाव कुनो अपॉर्चुनिटी माया फातारो थाङै सामखानि बहक थाइसनि बागै तिनि पेन्डेमिक नि जरागा आरो जागा रखै जाबायखा सक फाइखा गवर्नमेंट बेलाय खेना आरो बाहायनि केयारलेस आरो बुआग्रा सुबाखा इंडिविजुअल किसा सुबा लायखा ताबो परनो संथाइसा थाइ बाक्सार लायखा किन्तु अब आसबै काफिया अब ड्यूटी गवर्नमेंट निसि इंडिविजुअल आरो जे मानसा गवर्नमेंट साइज खैनि अबसि किन्तु आरो नि ड्यूटी जे जोंनुखा गवर्नमेंट टोटली फेल्युर इनके ते बनुखा तिफ्रा गवर्नमेंट नि ड्यूटी नो जों फेल्युर नुमनि खाके ओ पेन्डेमिक को बाहायके मुकाबिला खायनाय कोनो पब्लिक वेबर आसो कक्सया बर गवर्नमेंट सिमिस आसो कक्सा सरदलिया बैठक हिनिखा आरो दे पॉलिटिकल पार्टी को एक आसोखा किन्तु पॉलिटिकल पार्टी ताय तिफ्रानि स्टेट गवर्नमेंट इसलाय एनजीओ इंडिविजुअल सोशल वर्कर खायनाय बरकसि सोशल हेल्प ताबो पेन्डेमिक नि हेल्प गोबां को बरनि परसेंटेज ताहनाय वेलफेयर हेल्प खायनि जों नुक दङ माइरं खायो थक खायो तमा साजानाय नुंजानाय खाय दङ इनके जों आबरनो टोटली जों हाइलाइट खायका अबरो तिफ्रा गवर्नमेंट नि तेबो रेसपॉन्सिबिलिटी दङ ड्यूटी दङ अबनो क्राक मा खायनाय ते कायसा थांखे ताबो जे फातारा दङ खायनियाखौ बरमा आरो दं थाइसा थाइमारनाय बर रख्राय जाक दंबायखा मासालिया मा नंनि आं दंखा साब्रमबो सिनरो फुन सकायो जों हायतिनि कोनो जागा सुगिया जों हाय कोनो एमएलए बिया मंत्री बिया रांखकसा बकरै बनो सारे जों सारे पाताल किनो सासे फुन खायगै जों 10,000 फेमिली हाय जों ताहनाय मासुबाखा ते फातारा दंनाय रनो जे मामनि जों मासुबाखा जों आबरो मीडिया फोकस खाया जों मीडिया बोलाय सामु थांनाया गोबां बरक जों को पाताल किनो जों बर सुबाखा जों सुबा माने बोलाय सामु खायनाया जों सामु खायगै सामु बायसि इनके ते कायसा खांखे ताबो फातारा जे बरक कसा जा दंनाय र बरनो आरो दं थाइसा थाइरो जों जतो दिन तबो मायासा किन्तु दाक्ति तबो गारि नायदि बरक अर दंजांनाय मानि आं दंहा बरनो तबो पाइबो हायनो ताम खाय खांखे गवर्नमेंट आसो के केयरलेस बास कायसा फाइखांखे 3 जन टेस्ट खाय फियोग रहौ बनि परिनो अरहौ 2 दिन बरि टेस्ट ना हागो बनि परिसागो होम क्वारंटाइन बनि परि तबो पॉजिटिव आबोत्र बेलायके बरक न हेरेसमेंट खायमन खाय मेंटली हेरेसमेंट खायमन खायओ ते सोसाइटी को कायसा कम्युनिटी स्प्रेड खायनायनि कायसा चान्स रो बुझिगारे ताबो फियोगै रहरखा नंनाव तंदि रहरखा नाव तंगै मान परिसि नों 2 दिन परिसि बरो टेस्ट हानाय जदि बो कोरोना भाइरस आक्रांत दं हांखे स्प्रेड नै दिंया गेबना कम्युनिटी स्प्रेड दं हिरो मसिकलाइबले आरो गवर्नमेंट नि टोटल बडी प्लानिंग मसाया बेलायके म गथया आबनि बाङैनो बसं साकामनो क्राक लायगै जे फाटानि फाइनि जतो टेस्ट ना जाथों बरनि क्वारंटाइन नि बाङै गोबां डिस्ट्रिक्ट को कायसा इन्स्टिट्यूशन दङ गोबां इन्स्टिट्यूशन दङ स्कुल ना फानो गोबां इन्स्टिट्यूशन नम्बर कायसा सेंटर खायथों आरो बरनो टेस्ट खायजथों सदो दिनि बां 28 दिनि बां खायथों जदि पेन्डेमिक नो सिनसियरलि जों बनो कासनाय इनखांकै जदि ने कोरोना भाइरस नो जों सिनसियरलि जदि ने बनो याक न होते प्रोटेक्शन ना इनखांखांकै अब गवर्नमेंट कन्सर्न खालायगे abno सिनसियरलि टेक अप खायनि नांगो किन्तु खायसे गया abno बसं साका दाक्ति दाक्ति abno क्राक खायखायदि ते बसं साका खमनंगो एडीसी इंटीरियर एडीसी नि बिसिङो कायसे खमनंग हॉस्पिटल दङ किन्तु और कुनो लैबोरेटरी करै कुनो टेक्निशियन कुनो एक्सपर्ट करै ते कुनो आरो एक्सरे कायसे एक्सरे सेंटर सिकरै इनका आबरनो दायति अम खायजथों व्यवस्था खायजथों ते बिजनेस सेंटर नि बिसिङ तेबो साखा जे जोंनुगु रेल नि जतो माल फाइमानि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिरानियो सेंटर जिरानियो सब डील खाइन खांके माफिया सरदार आरो जे माफिया बायनेमो पॉलिटिकल पार्टी आगे कांग्रेस दंफोरके कांग्रेस मुंगै सीपीएम फाफोरके सीपीएम माफिया ता बीजेपी फाइके बीजेपी माफिया बायनेमो पॉलिटिकल पार्टी किन्तु आरो इंडिजिनियस पीपल के मानिया आमने मै संस्थानका मंगिया गामि बाय बिश्रामगंज दुइटा सेंटर खायदों जेटा सिनि जे मालबाही जे ट्रेन दंमोन आबनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नि सिनि बरक मिथानि बिजनेस काहाम उंनानि बागै आ दुइटा सेंटर खायजथों आबरनो जों साखा एके ते कायसे साखा इलेक्शन जों आगेनो 11 तारिख मार्च तिनि सिगां 11 तारिख मार्च नो जों डेपुटेशन लखा गवर्नर बाय आफर जों साखा एडीसी इलेक्शन पाइ फाइ दंखा कियाबा जों 2015 नि सिमि बुट बयकट खाइ फैगो तामनि बागै इलीगल वोटर्स नि अगेंस्ट जतो दिन पर्यन्त इलीगल वोटर्स नो एनआरसी नि अपडेट थ्रू एनआरसी अपडेटिंग इलीगल वोटर नो डिटेक्ट खाया सजराति डिलीट खाया सजराति बुट्टा नारि अब सिले एजेंडा
Tini joroti baru delete kayak assembly ni sama yo punu ka 35,000 moton baru illegal voter delete punu ka abu itu nyable ni orang laku Bangladesh itu illegal voter baru nang hotel kayak beradi abang seng 11 tarik ko remind kayak tini saka je tini pai thangka kaham nangka seng apro sa president rule kayak ni tini saka o pandemic ni zorago president rule ya karena nukung ni drive kayak guardian matong ni abang ni bagai buka grano edisi drive kayak di te am high kayak joto indigenous people ni community na orang masong nai ingkai sih indigenous tu kisi safa na gabang ya abu bayi ya abu permanent solution ya just tabok time being pandemic no kate lai drop abang ni bagai high kayak gitu kang ke sini baru kisah nok nukung ni borok nok no masalah kang kate kisah enggak borok sisi ya borok kami kayak bisa tong sia sang itu kok kondisi no tong sai ya borok lo sih song wita mung nai ba tang sagi besok ko salbrung sagi sam kali ni ba abang ni bagai media di bincang di joto no saga yang kami tagla political ni tak kini ro tai kok sarau dia ba ni jeni ha ni jeni right sulang si coba kai tong kangke karang kisah di movement no kadi pandemic movement ko mai haja tipe movement tini joto saklai tipe movement joto jeni dakti ne seng naisingi tongo sabta kaise jorati boro gomoni kuno initiative nai yang kangke se movement okane tamni movement okane yang kangke edisi drive ma khari nai sini borok ni yago buga grani yago seng abone movement okane o movement joto samil ni jodi ne patal kinani tipi abo phaide yang kani janja individual organization ni movement khadi abo haikese nijeni rights no nijeni procession ma seknai ke bunana ya fairo pe nije segi simana nai tabok seknani jora abni bagai pandemic ni jora go jotona te waisa sobani sibe ya faru social distance maintain khadi jara fatani phainai kisa home quarantine khanu tongdi kintu government ni duty home quarantine tongnai rono joto facility ronani inge borno institution no kaham khlai borno facility roni kintu sengno ka media ro social media te dok sangnuka borno no kasa pasa tuni ke kan facility kri abro ke belai ke sini borno thangmani kalai abro ni biru disini joto na tini krak ke salai jaka te 70 years tama khai jaka sanga bono bebak sa jaka sanga saka oro tofa bu mara khani khak jakai sini joto kamai to abro saka ke saka governor saka bono joto nai waisa bai to salsa bai to sini asa ke kabang ma tam honai sab jak felurung to mane waisa bai to nya hapene sing je singman saka bono doi khaijani khaijai sing saka ni om hai samang 70 years sangka kintu o samani bai sing pai thagya ning samani tumo implement yang kangke sing soba ongkhana okono sing srai saka abni bagani tini obono sini joto ni thani koimung joto khorang tisadi hani besarok te waisa hawo thangi tongna ni khangi khorang mati sanai any situation or any condition kana sakni rights na nani kok sanani ke batapok di tini abni bagine tini o hawo bubagra tini neutral lengai joto ni bagi samtang tong khangke edisina sing joto din apa jene election ni atai bo neutral tong ta NGO ngi samkhai tong kono sing joto na edisina drive kherna ni bagi sing chini khorang mati sakake yok ya por mar nai chini borok tong nai aroni bising ba sabas chini borok matabok naikoli drive khai tong kuba kan jeto hari buba grasi tong khotini samkhane basai tong hansang tamni bono support khayen wati PL for backing ro support khayi ni ro support khayi nijin administrative sono sabai sak selegan simita rende boiro support khayi sring na salai tong ha saruk sabu sahai leaders ro biang kama baikha saruk sabu sahai tan ni naisik tong movement okhadi abni bagai bai tuk jar jana ya seng saruk busalia tabo guardian kri yakai klang tha royal dynasty kingdom yakai klang tha tabuk seng basa gai segin masalai nai abni bagai sini odi kana segin mana nai abni bagai ne abono joto ni bagai sobani sibai sini RDC ni je ta kisi sa minimum tongmana sana je ta honai ex chief secretary ni thani je romani abono sini borok ni thani go bobagran thani ma ya farnai te joto indigenous group no te kaisa